ঘোষ কাহা পাই কেবে কেউঠি অটকি থায়ে কেউঠি অটকি থায়ে তুম নন্দী ঘোষ কাহা পাই কেবে কেউঠি অটকি থায়ে কেউঠি অটকি থায়ে মোর রথ কিন্তু তুম করুণারু মোর রথ কিন্তু তুম করুণারু অটকিনি আজি যায় তুম নন্দী ঘোষ কাহা পাই কেবে কেউঠি অটকি থায়ে কেউঠি অটকি থায়ে জীবনটা এঠি পালটিছি এবে মহাভারতর ভূই সকালু সঞ্জ ଯେଉଁଠି କେବଳ ବହୁଛି ରଗତ ନଈ জীবনটা এটি পালটিছি এবে মহাভারতর ভূই সকালু সঞ্জ ଯେଉଁଠି କେବଳ ବହୁଛି ରଗତ ନଈ ତୁମ ଘଣ୍ଟ ତଳୁ ଭରତିଆ ପରି ତୁମ ଘଣ୍ଟ ତଳୁ ଭରତିଆ ପରି ମୁହିଁ ଖାଲି ଚାହିଁ ରହେ ତୁମ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ କାହା ପାଇ କେବେ କେଉଁଠି ଅଟକି ଥାଏ କେଉଁଠି ଅଟକି ଥାଏ ସରସଜ୍ଜା ପରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି କେତେ କେତେ ଗଙ୍ଗା ସୁତ ଯଥା ସମୟରେ ନୟନେ ଦେଖିବି ପାର୍ଥ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସରସଜ୍ଜା ପରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି କେତେ କେତେ ଗଙ୍ଗା ସୁତ ଯଥା ସମୟରେ ନୟନେ ଦେଖିବି ପାର୍ଥ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ ଗୀତା ବାଣୀ ସୁଧା ତରଙ୍ଗିଣୀ ତୁମ ଗୀତା ବାଣୀ ସୁଧା ତରଙ୍ଗିଣୀ ମନେ ମନେ ଲହରାଏ ତୁମ
नंदी घोष कहा पाई केबे केउठी अटकी थाए केउठी अटकी थाए मोर थ किंतु तुम करुणारू मोर थ किंतु तुम करुणारू अटकिनी आजी जाए तुम नंदी घोष कहा पाई केबे केउठी अटकी थाए केउठी अटकी थाए केउठी अटकी थाए मुझे अमेरिका आसली बहुत हैरान होकर आसली इमिग्रेशन भिसा रे आसुली 5 थर फेरी कन्सुलेट जेनेल पाखु कोलकाता ओडिशा जहाँ आसली तो बहुत आसिक समस्या सरीगला से कथा नुह समस्त सागर साउथ डकोटा मुझे थी ओडिया लोक तो दूर कथा गोटे भारतीय भी देखा पाऊन से एडजस्ट करके सिचुएशन को चलि मो हजबैंड के पाखु पूरा 7 वर्ष बाहागर पर घर थी सी बाहर थे चलवाटा बहुत कष्ट होता किंतु प्रत्येक असुविधा समय प्रत्येक घड़ी मुहूर्त मत भगवान कुआड़ हेले साहाय्यर हाथ बढ़े मुझे कथाटा भाभी भाभी ए गीतटी तुम नंदी घोष क्या केउठी अटकी जाए गीतटी लिखी।